ihatod na mo ni sa munisipyo kay parang munisipyo nang bahala maghatod ani. Namon driver, tanod gyapon na. Asa dapat ang gingon ni mga promirong tulay di sa Mitsayap na imuhang pamilya? Google Bridge? Guys, kung na may pamilya ni palihog lang kay luoy pod kaayo. Na, kailangan sila nang naungan. Kani kailamang yun man ni kaduha naman gud namo ni nakuha dire sa moa. Anang ako ang ano sa moang kapitan na ihatod ilahas ang gipakaon tapos gitagaan ni kapitan og kwarta kay para na sa panggasto pod. Para kwilis diri sa Nalin Uno. Sa sunod oy, dili ka magsigig suroy-suroy. Kay maalaan ka ba? Kasi maalaan ka diha o kawatan ka ba? Yan, nasunod na ka dito sa balay, natulog ka. May gani kay kagawad na mo ang nakakita sa imuha. Kagawad talandron. Kay kung lahi pa nakakita sa imuha, dili wala ano sa barangay. Basi gipusil ka ba o unsaw, gibunalan ka ba? Ha, sa sunod dili ka mag ano ha? Kay sus luoy kay ikaw tinawag ko ng lawas nimo. Tigulang na kayo ka. Pag uli nimo dito sa imong pamilya dili na kasi pabuyag. Okay. Para dili ka bunalan. Ngano masibat man kaninyo ha? Bulalan. Adto ka bunalan. Dili man gud kanila bunalan god kung dili ka magpabuyag. Isa man na niya igsoon nimo na. Siya pinili lang niya bro. Basta may apelyido nimo? Glo? Apelyido daw niya Glo. Sa imong pangalan? Rolando? Rolando Glo. Taga Mitsayap ra ka? Oh, taga dito na sa Mitsayap. Hindi ba na taga Mitsayap pa? Kitaan man gud mo ni dito. Nakita man gud ni sa mong kagawad diri sa Nalin Uno, natulog dito sa balay sa akong ante. Mo to mo ang gituan dito kay among gipukaw kay abi na mo kinsa. Yan nakita man sa mong kapitana, na ilahan mo po niya. Ano gipakaon no sa niya. Palitan niya ko. Palitan tagaan niya kwarta 100 kay para na po sa panggasto. Na tapos pag umanag kaon, pahatod sa mga diri sa munisipyo. Kung nakailaman mo ani kung pinsan wala lang ninyo sa munisipyo kay dito na mo ni ibutang.